Anuanom ni adofonom bebi a wo bia a wotimen kan me de nchia emu odin pa de mamu nyina titru me de nasie beko ade ama asantemakuo a wo Finland ha omu na ahye me nkuran se adwumadie momodin se me de beba abonti se de be ya eni papi binyom hontiase na asantema kuhine witawase wahima ni wamka nyina de nasie mamu afezo CPF platform busia ku nyina so de nasie mamu nyina na me ambeka say me din de Atamighty still the mighty man make us free Helsinki Finland ahinkru and asma me de ebawetu wanim no etiawa o say empempi ade nipa bebre say enka sede oba amanone anase kropi so no yi kasa ba koto na obia asuasa kasa no o muso obia woni kasa wo kana so kasa ba ko de ye nyina ye beka ne de didwuma na mampuntuo e pasa kuro so se oba se enyirisi mamu a omo kasa wuro ebre so ma yi brofo ato se no kwana o mbe kasa le be ya kuro ne bekoso oko kuro bia so asade so ye kuro mu de kasa na yi bebre na papi kasa nka yenyi twi to se de obia mi ka twi ni bi no na ka ye fa twi enye kuro no e kasa ba ko ebeka nanso emini papi bebre nya adwe fi se kasa no twi kasa no enkoye kasise de kanene tie no ansana emrofuro bae ho a ombedi yeso no na ye ka twi no ase kuro kasa bia ye kasa huro ni ye ka no French ye fa kasa bia because samre no na obia emrofo bia ni ho ye ti emrofo ti wi no ye ka kasa no French tina kese kasa no emu oduye ansa obebi na no na abebu na mu enmo ni ade timo furba ombedi yeso ba ye fie wo ha ni akire e ba nyame adom ka me kroma e ba beji fa hudidi maya obisi so no woti edwabi ekuo nipa so e wo kasa bia mu the Bureau of National Languages it is bia se twia nipa so e na tsaka kasa so se kasa bi e be wuramu a no matrase no mo ape ne twi mu no oblikasa na mano se da gomba so sa et na obo transe na otwu bia kasa bia ba na transe et wotu bi se mo fron sate se o mu ye fidie ni ade no na ye free bi alupre et ye alupre na mo bu mu se da bi alupre nye kasa to obo transe a o se ye free se e shan a na wiemu nti wiemu shan ya falsa se ba se kra se that is a ponko different than the ponko it never kasa ne bia na yenya kasa no nchiremu na ko ba se ye tu kwa me kuma so no e ma sa ekuekueku no egui enti ma kasa no so etiete se e ma se no kasa no eye gumuna na me be fatwi ade no na mte sa na ti ho kasa horo ya woga na nyina mu na de tiare se ba ma fatwi no kasa be wuramu a na yetumi asesa no na ye kan sa etu behuna se ayitwi ni gina wa na se kro mani ejina oso kasa otumi kan krom kasa no enkusi ewiye obeka mrofofa na akatwi fa eno no kasa ye fanye kro mani nyina kasa abroji be kasa national language na enyeyi o se tete kasa no ye mu se wo kasa French sabe Swahili omofa Kenya fofa se omriom kasa no omatisa ekuo no aye tete kasa no tu tise Swahili ni bi e kasa brofo krokra ni technology computer wa nyi omo na Swahili edika obise e fe prakeke so etim bechira asinto a we kasa no enema bi wa ye kan ke e se ye kan aye kan so se no titru abebuo ya bedi nyina sei aye basa enso empanimfo enkwala
asofo politicians omina e kan sa wa ne yese no na me bashasi afri kasa wa kuma kubia nanka e wo se gitmi kan yesu yantumi kan ye papa uhwemu a se gana sei se oba bi ekoware sofo a ni afranse won so yesofo ba so yesofo wo si efra no osofo maame o war sofo na onye osofo enye osofo maame ye kan so osofo maame ne mu tie ne ye pa o war sofo a onye osofo maame wo ye asafo maame asafo ni nyina maame ne ho enti wo ye asafo maame ra onye osofo maame enti no o se efra ne ye pa ada kasa wi se ensawoso kana fo ye honfu so pa o ma ye djuma radio so ne television so teacher fo politicians no obgina yesa fo so no sa ensawoso no o ya o se bia ba mi etoni ma huro bebre se wo pe bia to a eni kokodi ensawoso na so ko to ne man bi fo so bebre ensawoso no ejina homa ntoka akwa emu odin we because a battle so it one said kola was a kola me no point we some futuro no as what was prepare for some na fi obi atens and I said ntoka aba any friends also it is a we are Ghana in Nigeria enyansa also a like say ye ntoka pa na ye ko it is also ne ntoka na wo dia o se ke kan dey say nkuta ho menu we nya nkuta ho na ke say wo na trust ya mo dream bibi ho na wo dia ba apere kumasi bre nti nkuta ho na obi apeso ka o kan nsa wo so no te fu na gbe no mo fa tu tu nsa wo so de e ntoka ko nti ye hwe ni ye pa e bi so tmi aka say akosi no ansuo hyema me ensuo hye ya no ade a ade to sa ko no ebio je ka also can say no ensuo mame e bia mfa ko dware ana mfa ko yeti no ensuo mame no ensuo na e na ye hye na ka say no ensuo hye mame dia urori be ka say tautology eti de etosibio enifa ebre etwi ka say sika no we sika no ekura akola no sika de kura akola sika ni nsa no de kura akola no mom de kura sika akola de kura sika no so ye yesa fu so bebre na mwe besia na mako abugu no so dos bebre na chie no yabaso enifa pi ebu bebia na lukreni anenya enya ahobeka which me can say you hunu oba ho a yen sekete oba de sabi omra wo dem waso kata wi dada yesa na ebu be no eje ye hunu oba ho yen sekete eye eban wall ye hunu eban ho a yen sekete ti no ekura se papa no anajo oda and powers that no sorry a o body kata no da tire ban no o de tire ban no a no kwa fum okoye adwuma no ba dwumne no obedware di wie adiasa obiso kokoda odi safra eban ne ho sa no wuru kata na you abamu no ada so it is a wuru eban ne ho a utbi so kete wuru safra ban ho na wuru kata na no abamu na wada so ye hunu eban ho a ye sekete sa so na fika se de biasem tina ye di kwadu a ye jana ho no kwadu dia wudi na jana ho na dia tonyefa de biasem ti de biasem ti na ye dokoto kwadu a ye jam ho o jam kwadu ho a kane no na ka ye fa kwadu nya hwe kwadu ebenyiri sa o si tware de mpreko na dedie le dumre biase kom sha se ba no na wo se ye hwe kwadu nsu yi enti se o dokoto kwadu na se kwadu ehu afu nwura na ofase kana de jam ehu ne ka de twa nwura ne nyina agu na etumi aba akase ko beduru ebile bia kwadu na eba be ye adwane a ye ba bedi enti de biase mti o do na koto kwadu na wo jam ho wo dise kan ayutwa ho na wo jam ho ne freze de biase mti na ye dokoto kwadu a ye jam ho
nipa pii se tumi ka se esie ani kagya ni aseda ya ta ka sa de pa se titru se ye abakuru bi so na ye deda se na so da mu nyina se mambo ba ye mambo bonsa ani ade nyina ye da wase na esie ani kagya ani aseda yen ka de sa eso enwa na mruwa enkokura enkola atichafo obia ka esie ani kagya ani aseda enya san ye ka no wo mu bi no sasia no kane no se ye osia ani kagya ye ani aseda se wasesa obi bi na waka no wagyae no aseda bia ni wo ka de na wa anye wo kana wagyae na wa anya aseda bia ni osia ni kagya ye ani aseda na ba ku bi wa asadfo no afanse no mom na ye die o se ye nchase pa no no se ye osai ani kagya ani aseda en so ne sai o se osai no na yi ofum asatehire ofum asatehire ma asatehire mu fu pa so nyana oditibaje enti ma o ko hunu na kagya anu ye mamponten anyene se wo sre no o fre no munyam enko asatehire wo no ko pa de choma so ayre bone no fa bone che no anya sa so wa turu no ye na kagya edi osia ye oyo o ko asatehire ko pa choma o sei ma asatehire agitu mu se okay wati ase o de woni ache no enti obaye no baka jo se okopa choma no enti nanase wagya bibia aka enti ma o sei ni giye pa ma o de agudie enye kuma ne niam no baye no ni ade sma ni pase fa koda na nakagya se to koye no de ni omudi nyina kuma na nakagya ani soyie no so smart to focus say mon kontra si say ade a wa yeme no abama ni agipa to koye na o say o na say o say ni kagya de se da bia ni do ya ba mi kagya no a ke bia nka itwa biti kra na yi eni mo kagya say o say de woni kagya eni aseda ene ko wi sa asem say o say eni kagya eni aseda eno na ko fa sa yi ba ye no na sa de ma sa fum so esie ni kagya ni aseda no ko ba ye se o se kagya yi ha bi afifi wo esie so no amunu bi afifi wo esie so ja so wadwen yo se afifi wo esie so de esie no ayefe ena esie no so makagya ne hunu so enege se o mi no aseda nim fum so entifine krubo bi anka esie ni kagya ni aseda ye osai edi kagya ni aseda dina enhyase no ye ko ebe fofo so ka se ahweniete wo empanifo animu a ebi nyira ahweniete wo empanifo animu a ebi nyira saa de bu no eye funso pa obia usabe se ahweniete wo empanifo animu a ebi nyira anya saa de tie ne mo meye ahweniete wo empanimu a ebi nyira se bia woni wo yire edi agro mpa ne se wo saso na hwim ne tigu empanimu a wo mpa na ebi nyira mo oba ne betwa sa ahweniete da wo se so ba hwije kwati empanifu ne me okra ne obi fari nyina okra ne bi bayira wo de fari okra be dwane okra ko enti ya ahweniete wo empanimu a ebi nyira enye friends empanifu anim mo nhyɛ so pa sɛ ahweniete wo empanimu a ebi anyira na ezo no na ebe ba ko so amu titro wo mbu ni ye kura se yese otwe ankwa ne ngoma ko otwe ankwa ne ngoma ko no otwe mu engman mu kata ho ne be na otwe je otwe wona ne ngoma ko ne ke do ni na o mu na ko ndo go yi no e yefum so sa ba ni mu ni sa ebu ni se awotwe ankwa ne ngoma eko awotwe no wa ngo se ase ene akeka se bi DC ana MC o ye bodwa etwen so o bekere no asem wa tro krata so o kokai wo ebedwa nanim o mabudwa ye twen no
o ma trasia I will check mother no o was say ko o chefie je say o ko le bia o tumi ba ne ngoma ne de betumi aba na obi akan so it is a wo twe wa ma ne ngoma de betumi aba ende ko yesa we say wo twa nkwa ne ngoma de betumi aba ne akan nti a wo twe ankwa ne ngoma ko nya wo twe ankwa ne ngoma ko se de o bu kan no ye kan de sa nya wo twe ankwa ne ngoma ko ne mo ye a wo twe ankwa ne ngoma eko so nti de ediso duka de se twumasi a modamantia nka akoma amba twumasi a modamantia nka akoma amba twumasi oyede no kokobo damantie enye sade tie ye twumasi a moa damtia nka akoma amba na de kofa saba ye se dumre bi na krobi so akom eba ho pa den enti na ohede ne ntiase eno ye se obi amra be kom ne hwese akoma mokom no kura bi o mu a etu eba na kikire okuri no sa no okuri no otisi no okuri no ohede no hwa nkosi hwe ro apam no ka ho se ko no apam no foforo ba sa no apam no apam sa de ekodru damti so no damti huri no ka no ati wajai na on sa na fupa ne twasi na yo chame ewo ayi ahimfio etu otiamsa na ayi twasi ai na wasi asamya besi oti ashi wasi kiti enya ensa pantu ne ko ya paye enti wo yemi ashibia na onso achemu sa na ochemu enti sa akonfore wo chanya no wanu sa na o se enti na wo rinti no na angu akom no bi se watli onya ni pa kwa wo ye lukwarfo enti wo baka ni nyina kope achame di okoma na chame ni twakutu ba fa homa no twakutu fa o di ka twumasi se ko amodam tia nkana na nugu akom ni nyina kromo enti eba ni twumasi amodam tia nka akom ama sade bele tie se twumasi amodam tia nka akom ama die tosi biu etu ka se atudro asakura no na nye akowiantuam enya no kresa se atudro asakura no na nye akowiantuam akowia de ntuam se ebe no ase chefa ne se atudro asapa no asakura no na nye de wako awuo antuam obi a wako awuo no o kwale ntuam abenye se bia o yi akono na wako na ebu ne tua na tudro no nsai fi se yakuno enti se de tiwi abenye tudro ewo de tuam ti se tudro asakura no na nye de wako awuo antuam enya akowia se da ye kano no ye atudua sakra na nye akowia ntuam dosu pi na se obi se hundodo na uko YouTube a wetumi subscribe to Asantemai Finland YouTube uko YouTube a obi hundodo ni na ba yebuni ye ni na ewo ho na kra de twato ye wa oboka se agro ye de no na ade sankurasefo enye nkurasefo agro ye de no na ade esa kwansofo se omo mfiri kwaso a omo kro no se omo agro ni omo de pia omo ko na ade esa enti agro ye de na ade esa kwansofo enti bi besia na madawase bibiri madawase pi medawase se onya aso na matie me